Bon, je vais vous montrer le texte de page 10. Vous avez lu ce texte ce matin, n'est-ce pas? Je vous ai demandé pour lire le texte. Quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? Rita, quel est le titre du texte? Rita bisa mendengar saya? Oui, madame. Ya, quel est le titre du texte? Lisez, s'il vous plaît. Trouver l'amour de sa vie. Top chrono. Et trouver l'amour de sa vie. Oui. Avez-vous lu le texte? Avez-vous lu le texte? Qui a lu le texte? Qui a lu le texte? Ya, sebelumnya karena mata kuliah kita memang namanya production écrite ya. Tetapi sur l'enseignement en ligne, on ne peut pas toujours faire des exercices d'écrire sur le chat parce qu'il y a, comme on dit, il y a la manque d'écrire l'accent par exemple ya. Dan untuk production écrite, je vais combiner, je vais mélanger avec les activités de compréhension écrite. Jadi untuk membantu comment écrire comment on dit, un résumé par exemple, je vais vous demander par comprendre le texte. Jadi kita tetap aktivitasnya tidak melulu ya, tidak hanya menulis, apalagi dengan pembelajaran daring akan sulit sekali kan, selalu menulis, padahal di Zoom ataupun Google Meet misalnya ada kekurangan untuk tidak bisa menuliskan aksen. Jadi kesalahannya apakah memang tidak tahu bahwa ada aksen atau karena hal-hal teknis yang seperti itu. Jadi saya menggabungkan aktivitas production écrite dengan aktivitas compréhension écrite. On va discuter le texte tout d'abord. Par exemple, aujourd'hui, on discute un texte de page 10, puis vous faites un petit résumé du texte et donnez vos opinions. Apakah saya tadi sudah mengklik record ya? Saya lupa karena putus-putus. Apakah kalian tadi sudah? Sudah, Madam. Ya. Ya, siapa yang sudah membaca teks ini? Coba dalam bahasa Indonesia dulu. Mohon, madam. Seki, votre nom? Gladys, madam. Ya, Gladys. Gladys, madam. Ya, silakan Gladys, s'il vous plaît. Attendez, madame. Trouver l'amour de sa vie, top chrono. Fini les agences matrimoniales pour tes yeux. Aujourd'hui, la dernière folie des célibataires. Près de 25 à 35 ans pour trouver l'âme sûre. Ce sont les speed dating. Apparu il y a quelques années à New York. Le concept a séduit les cours à prendre prêter et bronzer. Dans un verre aussi, on vous organise cette tête à tête. De 7 minutes, chacun avec cette charmante célibataire. Ya. Oh, madame. Oui, merci Gladys. Ya. Trouver l'amour de sa vie, top chrono. Ya. Le mot top ici, c'est le mot anglicisme. C'est le mot de langue anglaise. Jadi on prononce le P. Ya, top chrono. Jadi ada kata-kata yang kita sebut anglicisme, kata yang berasal dari bahasa Inggris. Di manakah saya bisa menulis ya teks ya anglicisme ya, istilah dalam kebahasaan ya. Bisa melihat tulisan yang saya tulis di situ?
Oui, madame. Ya, anglicisme. Jadi misalnya kata top, kemudian weekend, par exemple, ya. Jadi jika kata itu termasuk dalam golongan anglicisme, maka kita melafalkan seperti kata aslinya, ya. Walaupun dalam bahasa Perancis TOP, on ne prononce pas le P, mais parce que c'est un mot de l'anglicisme, on prononce le P, top, ya, top chrono. Secara singkat, teks ini tentang apa, Rista? Teks ini tentang apa, Rista? Sebentar, madam. Tentang kencan cepat, madam, speed dating. Tentang Speed dating? seseorang yang Seseorang sedang sendiri atau jomblo, madam, kasarnya. Apa sih speed dating? Yang dimaksud speed dating di sini apa ya? Menemukan pasangan secara cepat, madam. Menemukan pasangan secara cepat, ya. Oui, madam. Merci. D'après vous, les images du page 10, où est-ce que vous trouvez souvent cette image? Kalau melihat gambar ini, di mana kalian biasanya menemukan gambar-gambar yang modelnya seperti ini? Le cinéma. Sur le cinéma. Alors, le texte, oui. Est-ce qu'il y a la relation entre le texte et les images? D'après vous, est-ce qu'il y a des relations entre des images et le texte? Aïcha, d'après vous, est-ce qu'il y a des relations entre les images et le texte? Oui, madame. Oui, quelle est la relation? Expliquez votre opinion. Menurut saya, kan di teks ini kan sedang membicarakan kayak kencan cepat. Jadi gambarnya orang yang sedang makan berdua, madam, di sebuah klub atau bar. Alors, essayez en français, s'il vous plaît. Parlez en français, s'il vous plaît. Alors, vous êtes 5e maintenant. Alors, essayez d'expliquer ce que vous avez dit en français. D'après vous? Moi, je veux essayer, madame. S'il vous plaît. C'est qui? Riandita, madame. Allez-y, Riandita. Cette image, il y a plus fort, s'il vous plaît. Lebih keras, coba. Menurut kalian mungkin keras, tapi teman yang mendengar itu tidak senyaring itu. Ya. Oui, madame. Ya. Pardon, madame. Duduklah. Jangan tiduran atau apa. Semuanya tolong duduk posisi yang baik ketika belajar, s'il vous plaît. So, vous pouvez parler plus fort et clairement. Oui, c'est clair, madame. Oui, mais parlez clairement. Oui. Cette image, il y a deux personnes. Il y a un homme et j'ai oublié de parler. Il y a un homme et une fille. Une femme. Oui, une femme. Une femme. Et il y a faire le dîner, peut-être. Et il a fait le dîner au restaurant.
Faire le dating, madame. Ils font. Oh oui. Ils font faire le dating. Kalau sudah pakai font, nggak usah pakai faire. Ils font le, atau Ils ils vont- ont fait. Oui, madame. Ils ont fait le dîner au restaurant. C'est tout, madame. Oui. Octavia. Octavia, comment cet homme connaît la femme? Comment cet homme connaît la femme? Octavia, vous avez vu les images et le texte et il y a quelques points importants sur les images. Ada hal-hal yang penting di gambar itu qui montre comment il a connu cette femme. Octavia, avez-vous trouvé? Sudah menemukan comment il connaît cette femme? Apakah ada Octavia di sana? Octavia Nurjana, tolong hidupkan kamera. Oui, madame. Oui, alors, Oui, madame. savez-vous comment cet homme connaît la femme? Observez les images, tolong yang lainnya juga mengobservasi gambar. Vous n'avez rien à expliquer? A-t-il observé cette image? Observez ces images. Oui. Comment il a connu la femme? Comment il a connu la femme? Il a fait le speed dating, madame. Oui, il a fait le speed dating, mais comment il a trouvé le speed dating? Est-ce qu'il l'a rencontré soudain au restaurant? Apakah dia bertemu tiba-tiba gitu di restoran? Allez-y, plus actif s'il vous plaît. Yes, saya bantu coba. Ya, gambar-gambar itu apa itu? Qu'est-ce que c'est? Les 5e études, semester. Apakah ini? Akil. Gambar apa itu Akil? Qu'est-ce que c'est? L'affiche de cinéma, madame. L'affiche de film. Plus fort s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? L'affiche de film. Ce sont les affiches du film. Quel est le titre du film? Quel est le titre du film? Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau. Hey. Cindy, quels sont les éléments de cette affiche? Coba di poster itu, bagian-bagian posternya ada apa saja? Cindy. Quels sont les éléments de cette affiche?
Vous voyez cette affiche? En français, s'il vous plaît. Il y a un homme, Il y a un homme. une fille. Est-ce que vous dites une fille pour... Une femme, adulte? madame. Il y a une fille, il y a un homme, puis... Sur les Puis, affiches. ils sont... Mereka sedang ini, madame, dinner. En français, pas en anglais. Ce n'est pas le cours d'anglais. Pardon. Ils sont faire un dîner. Passé composé. Ils ont, madame. Il, akhirnya apa? Ilnya. Ils sont fait. Ils ont fait. Akhirannya S. Ils ont fait. Un dîner. Ils ont fait un dîner. Ya, ils ont fait Ils un ont dîner. fait. Ya, mais sur cette affiche, di dalam poster itu, qu'est-ce que vous trouvez? Apa aja yang dilihat, yang ditemukan di dalam poster itu, Cindy? Saya melihatnya laki-laki dan perempuan, madam. Apakah di poster hanya ada gambar? Ada judulnya. En français, s'il vous plaît. Oui, madame. Il y a le titre et un homme et une fille. Fille quoi encore? Apalagi observez attentivement, perhatikan secara teliti. Yang lainnya juga perhatikan, tolong. Oui, madame. Soyez plus actifs, soyez plus actifs. Je vais vous demander, soudainement, Noval Fahri, qu'est-ce que vous observez? Apa yang sudah diobservasi dari gambar poster itu? Apa yang sudah ditemukan? Quels sont les éléments de cette fiche d'après vous, après l'observation? Noval Fahri. Oui, madame. Je l'ai vu en rendez-vous. Speed dating, madame. Plus fort, s'il vous plaît. Sur la fiche, perhatikan gambarnya itu dulu. Gambarnya dulu, perhatikan secara detail. Kemudian apa yang ditemukan di dalam gambar poster itu. Vous dites, c'est une affiche du film. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la fiche? Je trouve une affiche de film et je trouve ils sont speed dating. Ils sont apa? Verbenya mana? Verbenya apa ya? Ils vont du speed dating. Ils font le speed dating. Sekarang perhatikan ya pertanyaan yang kelima. Portent-ils les mêmes vêtements dans les deux images? Qui pourrait expliquer? Cinquième question. Est-ce qu'ils portent les mêmes vêtements dans les deux images? Sur image de gauche et image de droite, sur l'affiche,
et le dîner à droite, est-ce qu'ils portent les mêmes vêtements? Qui pourrait expliquer? Non, madame. Siapakah ini? Wanodia, coba Wanodia. Apa hasil observasinya? Est-ce qu'ils portent les mêmes vêtements dans les deux images? Non, madame. Non. Expliquez, s'il vous plaît. Ils portent des vêtements différents. Ils portent des vêtements différents. Ya, apa yang berbeda? Apa perbedaannya sih? Apa yang menurut kalian berbeda? Coba jelaskan. Si vous répondez quelque chose, expliquez. Ils portent des vêtements différents dans les deux images, image de gauche et image de droite, et expliquez quelle est la différence. Sur l'image de gauche, sur l'affiche, qu'est-ce que l'homme porte? Qu'est-ce qu'il porte, cet homme, sur l'affiche? Yang ada di poster ini mengenakan pakaian yang seperti apa? Kemudian yang di sebelah kanan, quand il dîne, qu'est-ce qu'il porte? Agatha, est-ce que vous pourriez expliquer quelle est la différence? Le vêtement de cet homme? Il porte un veste, madame. Il porte un veste. Yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Agatha? Il porte un veste et à gauche, il porte un veste à droite, qu'est-ce qu'il porte? Il porte costume formel, madame. Il porte un costume formel. Bien que cette femme, qu'est-ce qu'elle porte pendant qu'il dîne? Pendant qu'il dîne, qu'est-ce qu'elle porte la femme? Sedang duduk, kira-kira dia memakai apa? Comment dire dress, madame, en français? Une, c'est quoi? Apa ya gaun dalam bahasa Prancis? Une robe. Une robe. Okay. Nah, sekarang perhatikan secara lebih detil lagi unsur-unsur yang ada di dalam gambar itu. Perhatikan lebih detil unsur-unsur yang ada di dalam gambar itu. Ya. Jadi kita ketika memahami sebuah gambar dan bacaan itu sama. Il faut observer attentivement les éléments. Ya.
Vous travaillez la compréhension écrite, teksnya, ya, itu dengan bantuan gambar. Jadi teks yang ada di dalam halaman 10 itu ada hubungannya dengan gambar ini. Vous avez dit, il y a une relation entre les images et le texte. Ya. Ces images sont les images du film. Ya. Ce sont des images du film. Je vous trouve très beau. Le titre du film, c'est Je vous trouve très beau. Il y a deux hommes, il y a deux personnes, un homme et une femme. Yeah. Ils ont rencontré dans un dîner. Maintenant, je retourne à ma question. Tadi saya bertanya dan belum dijawab. Ya. Comment ces personnes, comment cette femme et cet homme peuvent rencontrer dans un dîner. Comment ils ont rencontré pour le dîner. Bagaimana mereka bisa bertemu untuk makan malam? Apakah tiba-tiba bertemu atau bagaimana? C'est la relation avec le texte. Et vous pourriez voir, il y a un élément très important sur troisième image. À droite, en bas, il y a un point important et vous pourriez trouver la réponse de ma question. Observez troisième image à gauche, à droite, excusez-moi, à droite, en bas. Siapa yang bisa menemukan atau mungkin sudah menemukan? Ya, Seki. Dila, madame. Dila, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Pour moi, je pense, le premier, ils inscrivaient tous les deux pour le site de service pet dating, et puis ils rencontraient pour faire connaissance. Ils auront une séance de connaissance avec cette personne différente pendant 7 minutes chacun, madame. C'est tout, madame. Oui. D'autres opinions? Qu'est-ce que vous avez observé sur troisième image en bas? La façon de cet homme pour qu'il rencontre cette femme. Qu'est-ce qu'il a fait pour rencontrer la femme? Gambar ketiga, kanan bawah, apa yang kalian temukan di situ? Vous allez trouver la façon comment il rencontre la femme. Madame. Oui, s'il vous plaît. Un homme trouver publicité, menemukan disant qu'il n'y a pas d'agence de Plus fort, s'il vous plaît. Un homme trouve des publicités disant qu'il n'y a pas d'agence de mariage, puis il rejoint l'événement. Madame. Yang lainnya, apalagi yang ditemukan?
après observer ces images et répondre à ma question, vous devez construire un paragraphe. Jadi setelah mengobservasi gambar dan dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, jawaban-jawaban kalian, ya, vous construisez un passage. Kalian nanti membuat sebuah paragraf tentang gambar itu. Ce n'est pas juste des questions gratuites, ya. Ce ne sont pas des questions gratuites. Ces questions, c'est pour vous aider à construire un paragraphe, à construire un passage. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini dan mengobservasi gambar ini dengan tujuan kalian dapat menjelaskan gambar tersebut dalam sebuah paragraf. Oke. Jadi coba ada lagi yang bisa menemukan hasil observasinya tentang gambar ini, apa saja yang ditemukan lagi? Saya, Madam, mau mencoba. S'il vous plaît. Je pense que un homme est allé à la zone matrimoniale pour trouver une femme. Pour trouver une femme, puis encore, masih ada lagi? Sudah, Madam. Ya, yang lainnya ada lagi hasil observasi kalian tentang gambar ini. Sur la fiche, par exemple, dari posternya itu mungkin apa yang temukan, c'est la sixième question. Quelle est votre interprétation sur le titre du film? Apa interpretasi kalian tentang judul film itu? Baik, menurut kalian bagaimana judul itu? San, Bu Guru San. Ya? Apa interpretasi kalian tentang judul film itu? Je vous trouve très beau. Ada pria kesepian yang membutuhkan pasangan, Madam. Plus fort, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Ada pria yang kesepian dan membutuhkan pasangan. Ya, apalagi? Je vous trouve très beau itu kalau di bahasa Indonesia kan apa? Kalau kita terjemahkan siapa yang tahu? Je vous trouve très beau. Saya menemukan Anda sangat cantik. Saya menemukan Anda sangat cantik. Apalagi? Siapa yang bisa? Je vous trouve très beau. Trouver, verbe trouver, selain berarti menemukan, itu untuk menyatakan apa ya? Mendapatkan. Mendapatkan apa lagi? Mencari. Mencari. Terus. Bisakah lebih keras lagi? Kita berada di remote area semuanya, ya kan? On fait l'apprentissage en ligne, yang satu di Jakarta, di Unmila, di Semarang, di Jakarta. Jadi mungkin suaranya bisa agak lebih nyaring, ya. Trouver, ingat kata trouver, ya, verbe trouver itu, ya, secara harfiah artinya menemukan, ya. Tetapi dalam bahasa Prancis ataupun dalam bahasa Inggris, kata trouver itu untuk menyatakan pendapat. Jadi, je vous trouve très beau itu sama dengan ekspression d'après moi, à mon avis, ya. Jadi expression de l'opinion, ya, expression de l'opinion. Kata trouver, jadi kata trouver itu adalah salah satu expression de l'opinion.
Ini sama dengan kalau kita menggunakan kata à mon avis, ya, selon moi, ya. Jadi je vous trouve très beau, à mon avis vous êtes beau, ya. Menurutku, ya, menurut saya, ya, Anda, ya, bisa dalam arti cantik atau ganteng, ya kan? Gitu. Jadi kata trouver, ingat ketika ada yang mengatakan je vous trouve très gentil, ya, itu ya à mon avis vous êtes très gentil. Gitu. Jadi bukan saya menemukan Anda sangat baik, no. Jadi vous avez appris la traduction, n'est-ce pas? Semua sudah belajar tentang traduction pasti ya. Donc il faut trouver le sens par le contexte. Ya, jadi pardon. Excusez-moi. Jadi kata trouver, ya, itu tidak hanya berarti menemukan. Secara harfiah, ya, secara harfiah kata memang berarti menemukan. Tetapi kita harus melihat dulu bentuk kalimatnya. Kalau je vous trouve tidak bisa mengatakan saya menemukan Anda. Ya, saya menemukan Anda sangat tampan, sangat cantik. No. Dalam hal ini kata trouver digunakan untuk expression de l'opinion. Seperti dalam bahasa Inggris find, to find, I find you. Itu bukan saya menemukan Anda, ya. Menurut saya. Ya. Coba siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata trouver yang berarti menemukan? Siapa yang bisa? Trouver yang berarti menemukan. Siapa yang bisa membuat kalimat? Coba. Lulu bisa membuat kalimat dengan kata trouver yang berarti menemukan, s'il vous plaît. Faites une phrase. Lulu, ça va? Pourriez-vous faire une phrase en utilisant le mot trouver? Vous n'êtes pas là? Lulu n'est pas là? Uci, Uci, coba buat kalimat dengan kata trouver yang artinya menemukan, Uci. Lufer, lebih keras dikit. Soalnya ada musik. Back sound-nya lebih keras soalnya. Je vous trouve très agréable. Saya coba, saya kok nggak bisa dengar. Je vous trouve un Yang terakhir katanya apa? Yang terakhir? Yang terakhir apa? Kata apa? Coba. Epele, s'il vous plaît. Dieja. Kata terakhir apa? Coba ditulis di chat. Dila, coba Dila buat kalimat dengan kata trouver. Kalimat dengan kata trouver yang berarti menemukan. Construisez une phrase avec le mot trouver yang berarti menemukan. Dila, vous êtes là, Dila?
Apakah Dila ada di sana? Atau saya hanya sendirian? Je reviens. Ya. Siapa yang bisa membantu membuat kalimat? Madame, Ya, silakan. j'ai trouvé un vieux bâtiment. J'ai trouvé un vieux bâtiment. Un vieux bâtiment. J'ai trouvé un vieux bâtiment. Ya, siapa lagi yang bisa? Kata trouver. Sekarang kita sudah masuk ke production écrite nih ya. Trouver. Jadi tadi ya trouver ya bisa berarti menemukan. Bisa juga ya trouver sebagai expression de l'opinion. Excusez-moi. Trouver juga bisa bermakna expression digunakan untuk expression de l'opinion. Ya. Jadi misalnya ada yang mengatakan je trouve que, bukan saya menemukan bahwa, tapi menurut saya. Ya, je trouve que cette classe est très calme, cette classe est très tranquille. Il n'y a pas de bruit, par exemple. Ya, menurut saya kelas ini sangat tenang, ya, tidak ada kegaduhan. Ya, jadi kata trouver yang saya gunakan dalam kalimat saya, ya, adalah kata trouver yang berarti expression de l'opinion, digunakan untuk expression de l'opinion. Tapi kalau tadi j'ai trouvé un vieux bâtiment, ya, saya menemukan sebuah gedung tua, itu yang berarti ya kata trouver yang digunakan untuk menemukan. Apalagi kalimat yang lain. Agatha Silaban, coba. Votre phrase, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Ça va? Oui, ça va, s'il vous plaît. Il trouve que je sens bon, madame. Il trouve que je sens bon. Je sens, comment ça s'écrit? Change. Yeah, oui, madame. Sens Ça s'écrit. bon. Comment ça s'écrit? S-E-N-S, S-E-N quoi? Je sens. Sentir, du verbe sentir. Ada kucing tempat saya. C'est le mot sentir. Il trouve que je sens bon. Sens, comment ça s'écrit sens? Bagaimana tulisannya sens? S-E-N-S, madame. S-E-N-S, du verbe sentir. Ya. Il trouve que je sens bon. Oui, boleh. Nah, rappelez-vous, ingat ketika kita baru pertama kali membuat kalimat ya sebagai subjek, il faudrait utiliser le nom, par exemple. Ya, jadi ketika kita membuat kalimat untuk pertama kali, ya, n'utilisez pas le pronom personnel. Jadi kata il dari kalimat Safa itu kan menggantikan seseorang, dia. Ya. Dalam sebuah tulisan misalnya, ya, ketika kita membaca il trouve que je sens bon, pasti ada pertanyaan. Il c'est qui? Ya, jadi il faudrait donner le nom de cette personne, puis la deuxième phrase vous utilisez le pronom personnel, misalnya. Ya. Jadi dalam sebuah kalimat tulis ataupun lisan, ya, orang akan bertanya dia itu siapa gitu ya. Ya, jadi utilisez le nom, puis deuxième phrase par exemple, vous utilisez le pronom personnel. Oui. Tu, il, elle, nous, vous, il, elle adalah pronom personnel sujet. Pronom artinya menggantikan nomina. Jadi il faut tout d'abord utiliser le nom, puis la phrase suivante, vous pouvez remplacer par le pronom. Ya, jadi jangan tiba-tiba menggunakan pronom dulu. Terutama untuk il dan elle, il y aura des questions. C'est qui il, c'est qui elle, par exemple. Ya.
Merci. Suivant. Ce qui pourrait. Noval. Coba Noval. Oui, madame. Je trouve l'important des vêtements noirs. Répétez s'il vous plaît. Je trouve. Je trouve l'important des vêtements noirs. Je trouve l'important. En indonésien. Comment vous dites en indonésien? Saya menemukan beliau itu memakai pakaian warna hitam. Saya menemukan orang itu Memakai pakaian warna hitam. Je trouve cet homme. Je trouve l'important des vêtements noirs. Bisa ditulis di chat, saya kok nggak nangkep tulisannya ya. Gimana Fahri? Noval. Tulisannya bagaimana? Comment ça s'écrit? J'ai trouvé l'homme portant des vêtements noirs. Saya menemukan ya seorang pria yang memakai pakaian hitam. J'ai trouvé l'homme portant des vêtements noirs. Vous utilisez portant ini bentuknya apa? Ada yang bisa menjelaskan portant ini bentuk apa? Ada yang tahu mungkin? Semester yang lalu sudah belajar ini. Portant ini namanya bentuk apa ya? Konjugasi, madam. Konjugasi apa? Konjugasi ke apa? Passé composé, présent, futur. Présent. Présent. Pernah menemukan konjugasi présent dengan ANT? Nah, Noval, portong dari mana Noval? Dari Porto, madam. Iya, itu bentuk apa namanya? Konjugasi apa? Comment vous pouvez utiliser portant? C'est correct, cette phrase est correcte. Je voudrais demander comment vous savez le mot portant. Comment vous pouvez utiliser portant dans votre phrase? Konjugasinya salah, madam. Salah betul, itu betul banget gitu, itu betul banget. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana itu dapatnya kata portant? Ada yang bisa? Mungkin ada yang sudah pernah tahu? Itu betul, tulisan itu betul. Gerondif, ada lagi? Kalau gerondif ada apa sebelum verbenya ada apa, Safa? Kalau gerondif sebelum verba ada apa? Kalau gerondif itu pasti ada kata on, ya. Ya, kalau dalam kalimat yang menggunakan gerondif, ciri gerondif itu ya harus ada on, ya. Jadi dalam gerondif itu harus ada on, tidak boleh dihilangkan ongnya, ya. On portant itu gerondif. Nah, portant yang digunakan oleh Noval itu konjugasi dalam, kalau dalam passé composé setelah verbe namanya apa? Setelah verbe
Dalam passé composé setelah verbe bantu, setelah verbe auxiliaire diberi apa? Ingat struktur passé composé. Sujet, kemudian verbe auxiliaire être ou avoir, kemudian dilanjutkan dengan tambah Partisipasi, Madam. partisipasi. Kalau ini namanya participe présent. Ya, ini disebut participe présent. Nah, je ne sais pas si vous avez appris dans la grammaire ou pas, ya. Jadi bentuk yang gunakan novel tadi ya adalah bentuk participe présent. Ketika ada subjek, ada satu subjek dia melakukan dua kegiatan tapi tidak bersamaan. Ya, ini kan tadi kalau kita gunakan kalimat novel, je trouve ya, un homme ya, itu adalah kalimat pertama. Kalimat kedua, il porte des vêtements noir. Itu sebenarnya dua kalimat. Nah, ketika kita akan menggabungkan dua kalimat, biasanya kita menggunakan apa? Kalau mau menggabung dua kalimat yang sama di kalimat kedua adalah il. Il ini menggantikan kata apa? Il pada kalimat kedua itu menggantikan kata nom. ya. Jadi kalau kita gabung jadi dua kalimat, biasanya kita gunakan apa? Gerondif. Gerondif? Pronom relatif. Ya, kita menggabungkan dua kalimat ya. Pada kalimat kedua ada kata yang sama di bagian subjek, kita bantu dengan pronom relatif qui. Ya. Nah, jadi porte des vêtements noirs. Nah, supaya kalimatnya nggak panjang-panjang seperti ini, kita boleh menghilangkan kata qui porte menggunakan participe présent. Ya, pour simplifier une phrase, pour raccourcir une phrase supaya kalimatnya lebih pendek, atau mungkin rappelez-vous kalau kita membuat sebuah paragraf, sebuah teks, ya, kita harus membuat bentuk-bentuk yang berbeda-beda, yang bervariasi. Ya, kita harus menggunakan bentuk kalimat yang bervariasi, tidak boleh terus-menerus menggunakan pronom relatif pada kalimat 3 ada pronom relatif, 4 ada pronom relatif misalnya. Ya. Pour éviter des répétitions, on pourrait utiliser quelques modes. Kita boleh menggunakan pronom relatif di kalimat ketiga misalnya. Sudah ada pronom relatif qui di kalimat ketiga. Pour éviter de ne pas utiliser qui misalnya, kita gunakan participe présent. Jadi je trouve un homme portant. Nah, saya jadi bingung tadi bagaimana novel bisa ketemu portong tapi nggak tahu bahwa portong itu adalah participe présent. Jadi participe présent itu bisa digunakan untuk menghindari ya bentuk penggunaan pronom relatif. Ya. Qui porte tidak salah ya, qui porte itu tidak salah, betul ya. Tetapi kita harus dalam konteks production écrite, il faut savoir des constructions variées ya, il faut savoir des constructions variées. Ya, misalnya ya, aujourd'hui j'enseigne une classe de la production écrite. Ya. Aujourd'hui j'enseigne une classe de la production écrite. Kalimat pertama. Kalimat kedua, cette classe est très tranquille. Cette classe est très tranquille. Saya gabung dua kalimat ini menjadi aujourd'hui j'enseigne une classe de la production écrite qui est très tranquille. Akhirnya kalimat itu saya gabung menjadi j'enseigne une classe de la production écrite qui est très tranquille. Saya sudah gunakan qui pada kalimat pertama. Kalimat kedua, ya ternyata muncul qui lagi. Nah, saya supaya teks saya tidak membosankan, saya bisa menggunakan modus yang lain dengan bantuan participe présent. Ya.
peu d'étudiants, ya, il y a peu d'étudiants participent aux activités de la classe. Ya, jadi saya tulis ya di sini ya misalnya. Kalimat saya yang pertama ini. Aujourd'hui, j'enseigne une classe, parce que j'ai 2 classes, j'ai dit une classe de la production écrite qui est très tranquille. Nah, kalimat saya yang pertama, saya sudah menggunakan pronom relatif he. Ya. Ternyata pada kalimat kedua, ketika saya merancang, akan muncul kata qui lagi, pronom relatif lagi. Nah, pour que la rédaction n'est pas ennuyant, ya, supaya tulisannya tidak menjenuhkan, saya harus membuat variasi bentuk tulisan yang lain. Yang akan keluar kata yang kalau di bahasa Indonesia kan, tetapi bentuknya nggak pakai yang, nggak pakai pronom relatif qui. Ya, saya akan menggunakan participe présent. Il y a peu d'étudiants participant dans les activités. Saya ini ya. Il y a peu d'étudiants participant dans les activités. Participant ini dari qui participe ya, supaya tidak muncul kata qui lagi. Jadi bentuk participe présent itu bisa digunakan ya. Yang pertama nanti akan belajar bentuk participe présent fungsi yang lain ya, untuk menggantikan ya bentuk dengan pronom relatif qui verbe. Ya, bisa dilihat ya konjugasi participe présent ya. Akhirannya adalah ant. Jadi konjugasikan ke dulu ke nu seperti pada gerondif, ya. Konjugasi ke nu présent, ons-nya dihilangkan ditambahkan ant. Bedanya dengan gerondif, kalau di gerondif itu harus ada awalan en. Tapi kalau participe présent sans en, ya. Sampai di sini jelas? Jelas, Madam. Madam, jelas. Madam. Hari ini kita belajarnya kemana-mana, tetapi yang adalah observation les images de page 10. Pekerjaan utamanya adalah mengobservasi gambar di halaman 10. Kemudian tadi kita sudah mendiskusikannya dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan ya tentang gambar itu, tentang poster itu. Pour la semaine prochaine, vous préparez une rédaction, vous préparez un paragraphe en utilisant les questions de la fiche, ya. Jadi tuliskan apa yang kalian temukan dari poster tersebut. Jadi pemahaman kalian tentang poster tersebut itu apa saja, ya. Tadi diawali dengan qu'est-ce, pertanyaan qu'est-ce. Répondez la question dans une phrase complète. Par exemple, c'est une affiche du film. Ya. Le film s'appelle bla bla bla. Kemudian jelaskan di dalam gambar ada apa. Hubungkan gambar poster dengan gambar yang sebelah kanan, atas dan bawah itu. Puis donnez vos opinions, donnez vos interprétations sur ces affiches et ces images. Berikan interpretasi kalian, ya. Ya, berdasarkan gambar-gambar yang ada di situ. Ya. Kalau kalian memahami gambar, akan lebih mudah memahami teks. On se concentre sur la production écrite, mais il faudrait aussi savoir comprendre le texte et les images. Ketika kalian
membuat tulisan berdasarkan gambar kan harus mengobservasi gambar itu dulu, ya. Ya, berdasarkan itu apa, itu sebuah apa, ya, ada apa di dalamnya, ya kan? Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kenakan. Observasi, observer, détail, ya, détaillement, en détail. Ya, plus attentif, observer attentivement. Sampai yang kecil-kecil ada tulisan-tulisan apa di situ, warna bajunya apa, ya. Kalau di dossier yang versi elektronik kan bisa lihat warnanya ya. Ya, kalau di buku mungkin copy, tapi kalau itu kan bisa lihat gambar dan warnanya kan di filenya. Oui ou non? Madame. Ya. Oui, madame. Minggu depan tolong siapkan ya une petite rédaction sur les images. Merci pour aujourd'hui. Et au revoir. N'oubliez pas de valider Moulang, s'il vous plaît. Bonne journée. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Au revoir, madame. wabarakatuh. Bonne journée. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madam. Madam.